C'è una sottile linea rossa che collega l'Italia al Sud America, l'Emilia-Romagna alla Colombia, un popolo che è fatto da poeti, santi, navigatori, ma anche da esploratori e aviatori che a cavallo dell'equatore hanno trovato una ragione di vita e soprattutto una gloria che li ha resi immortali. Agostino Codazzi nel 1800 e Ferruccio Guicciardi nel 1900, il primo nato a Lugo, il secondo a Modena, sono due figure cardine nello sviluppo e nell'affermazione della Colombia nel continente americano. Ecco la loro storia. Chi cerca Codazzi nei manuali rimane affascinato dalla figura di Codazzi come esploratore, come colui che ha lottato per la libertà di popoli lontani dal suo, come geografo, eccetera. Ma allora è utile scoprire anche un altro Codazzi, che è quello che emerge dalle carte del nostro archivio storico. Qui, per esempio, abbiamo un primo registro della popolazione di Lugo, fatto in occasione dell'uscita del decreto di Eugenio Napoleone nel 1811. Questi registri sono molto utili perché, oltre alla data di nascita del personaggio, possiamo vedere anche il mestiere. Per esempio, qui appunto lui era usciere della giudicatura, quindi usciere del giudice di pace. Poi ogni tanto in questo registro compaiono anche delle note e con Codazzi abbiamo la fortuna che ci sia una nota che è quella che ci dice che appunto, come ormai tutti sappiamo, che è stato volontario nell'armata napoleonica il 29 novembre del 1812. Possiamo vedere anche questo elenco degli scolari del maestro Angelo Cricca, è un documento del 1806, anche qui al numero 9 troviamo Agostino Codazzi tra gli allievi di questa scuola di grammatica superiore, dove forse non era tra i più eccellenti, visto che sotto abbiamo anche il numero dei più diligenti, di quelli che si sono meritati un premio in quell'anno, e quell'anno non se l'ha meritato perché non compare il suo nome. La Lugo della seconda metà del Settecento è un cantiere di attività edilizie, è un mercato di grande successo, ha una fiera ancora importante e soprattutto è in un periodo dal punto di vista economico direi abbastanza favorevole. Tra i personaggi che vedono la luce dalla metà del Settecento in poi possiamo cominciare da Compagnoni Giuseppe, assurto recentemente a una certa fama come primo costituzionalista europeo. Un coetaneo lughese di Compagnoni, che è bambino, è nato nello stesso anno 1754, è il futuro cardinale Bertazzoli. Altri personaggi di questo periodo, che nascono in questo periodo, oltre a Codazzi, Giacomo Manzoni sarà ministro alle finanze nella Repubblica Romana di Mazzini, Saffi Ermellini. Accanto a lui ci sarà anche, come altro lughese importante, Silvestro Gherardi, anche lui patriota e anche lui ministro nella Repubblica Romana. In queste repubbliche molto effimere, durate pochissimo, avevamo due ministri lughesi, uno alle finanze e uno alla pubblica istruzione, che era il Gherardi. Cos'è che porta Codazzi fuori dai confini romagnoli? L'amico Costante Ferrari, costretto all'esilio per essere stato tra le fila napoleoniche a Waterloo e rifugiatosi a Costantinopoli, in Turchia. Raggiuntolo, Codazzi finì presto le finanze e tornò ad arruolarsi, prima in America del Nord e poi in Sud America, dove molti stati erano in lotta per l'indipendenza. Tra questi la Colombia, dove Codazzi rimase, non senza un breve ritorno al fianco dell'amico di sempre. C'è anche il suo progetto molto interessante che lui aveva istituito con il suo compagno iniziale di viaggio, che era Costante Ferrari, con il quale aveva intrapreso questa idea dopo un primo viaggio che aveva compiuto in Sud America. Aveva avuto come la nostalgia di voler ritornare in Italia, avevano investito i loro primi guadagni per ritornare in Romagna e aprire una specie di società agricola, di cooperativa agricola nelle terre di Massa Lombarda, precisamente in località Villa Serraglio. Quindi loro pensavano di poter lavorare la terra, erano i periodi delle prime bonifiche, dei primi esperimenti, diciamo,
su terra normalmente ricoperta d'acqua, e quindi qui erano i primi esperimenti, e loro avevano pensato di fare questa sorta di casa famiglia dove potevano lavorare e risiedere anche gli operai. E oltretutto nel primo piano della villa, oggi molto rovinati, erano stati fatti anche degli affreschi, sembra su disegno proprio di Codazzi, che rappresentano probabilmente quello che lui aveva visto nei primi anni in cui era andato tra Costantinopoli e l'America del Sud. Progetto che poi è naufragato nel giro di pochi anni. Codazzi ha deciso di ritornare in Sud America e di intraprendere appunto la carriera di cartografo, mentre Costante Ferrari è rimasto a Villa Serraglio e lì è sepolto nella chiesina a fianco della casa. Dopo la fine di queste guerre sudamericane viene ingaggiato per fare il rilievo dei territori di queste repubbliche nuove, e lo fa talmente bene, sono opere d'arte, talmente bene che anche come geografo assume un'importanza enorme. Cura l'esattezza dei dati geografici e dei dati altimetrici, la coreografia per fare le carte, per intenderci, ma aggiunge a questo tantissime informazioni riguardanti altri settori scientifici, per cui, non so, la botanica, le piante che sono nelle varie regioni tipiche, la vita stessa dei nativi, delle tribù, dei piccoli raggruppamenti, villaggi, eccetera, con cui si è trovato a che fare. Per cui è un personaggio anche di un ingegno, di una capacità di adattamento e versatilità che secondo me è dei cromosomi di questi diversi personaggi lughesi parecchi nati in questo periodo, mettendoci le sue qualità innate, le sue qualità di perspicacia, intelligenza, comprensione, eccetera, e quel po' di cultura che si era fatto a livello matematico, a livello geometrico a Pavia, è riuscito. Poi anche i viaggi in mare, comunque era uno che apprendeva tante cose ha appreso tante cose con le esperienze che ha fatto. Hay varias teorías. Por un lado, y es que era un autodidacta que tenía mucho interés por la geografía y la cartografía. Así que al parecer había estudiado en algunas escuelas militares topográficas y allí adquirió la mayor cantidad de conocimientos de altimetría y planimetría. Pero también es necesario verificar que tenía conocimientos de astronomía de posición. Entonces, combinando las bases en topografía y en astronomía de posición, pero realizando también muchísimo trabajo de campo para hacer la verificación en cada lugar, podía levantar unos datos de una alta precisión pese a la limitación tecnológica y científica de los instrumentos que caracterizaban este periodo histórico. Es famoso en Venezuela y es famoso en Colombia, porque fue el cartógrafo que en esa era moderna empezó a hacer los primeros mapas delegados de manera oficial sobre el naciente estado que conformaban estas dos naciones. Entonces fue el primero que formalizó con un nivel de detalle muy grande y trayendo muchas de las técnicas topográficas y geodésicas que se estaban construyendo sobre todo en el norte de Italia. De Agustín Codazzi tenemos muchos legados. El primero es que entrega los primeros mapas oficiales de algunas regiones del país y de lo que hoy conocemos Colombia. Algunos de estos mapas quizá él no logró verlos impresos, digamos hubo muchos acontecimientos históricos que impidieron que conociera las versiones finales. Sin embargo, todos los manuscritos que él hizo inicialmente se convirtieron en base para que cartógrafos de segunda, tercera generación utilizaran esta información base y reprodujeran la mirada en la lógica del Estado moderno completo para conocer los límites. El legado tiene que ver, por ejemplo,
con la noción de soberanía, al conocer los límites construidos en términos cartográficos para discernir los conflictos que teníamos con los otros estados nacientes, con nuestros hermanos cercanos, podíamos conocer cuáles eran las necesidades de defender nuestro territorio en una Colombia apenas naciente. El segundo gran aporte que hizo fue traer conocimientos contemporáneos a la época, formar una legión de técnicos que con el tiempo fueran ellos mismos los que hicieran las campañas para el levantamiento de información cartográfica, geográfica y geodésica. Pero también en tercer momento tenemos la conciencia del uso de esta información. Saber que era importante caracterizar los ríos, caracterizar las alturas, continuar en cierta medida los legados que los otros geógrafos modernos estaban dejando acá. Su trabajo significó un punto importante en la cartografía nuestra, de Colombia, ¿no? Él realizó o hizo parte de esa comisión corográfica, una comisión científica que recorrió parte del territorio colombiano y que tuvo la misión de describir los territorios, los lugares especiales para el cultivo, las bases militares, los ríos, conocer un poco la cultura de cada lugar que visitaban. Fue un trabajo duro, arduo, recorrer el agreste territorio colombiano en ese momento cuando no había facilidades de transporte. Y Agustín Codazzi estuvo ahí junto con un grupo de personas liderando esa comisión y tomando esa información que finalmente se utilizó para las bases de los primeros mapas que tuvimos en este país. Codazzi fornì le prime descrizioni dettagliate non solo della coreografia locale, ma anche di usi, costumi, popolazioni, come quelli del Cesar, la regione dove oggi sorge la città che ha preso il suo nome, Agustín Codazzi. Codazzi è una regione di multiple culture, anche ancestrale, perché c'è colonizzazione del Perù, di Guatemala inclusive, Centro America, Messico, Ecuador, Chile, tutte quelle regioni, gente aborigene hanno andato per questa regione come nomadi. Ma qua in Codazzi, Agustino Codazzi, nella serranía del Perigá, se ha posado una raza aborígene llamada antiguamente motilones. Motilones eran bravíos antropófagos en un tiempo. Sí. Dopo la colonización de España, hanno arrivato qua al nostro popolo dominicos, misioneros che hanno fatto la tarea di evangelizzazione. Gli spagnoli hanno portato la chitarra, quello hanno fatto l'instrumento, la guacharaca, per il sonido che fa nella selva, nella serranía, un'ave che quello chiamano guacharaca, che fa con il buche. Qua se ha fomentato la cultura del vallenato in chitarra, che è l'icono nostro della cultura, che identifica la cultura e il nostro popolo. Questo ovviamente è una stampa, ma si basava sui disegni originali che Codazzi aveva fatto direttamente sul campo, quindi avventurandosi in territori che all'epoca non erano mai stati presi in considerazione, e addirittura dalle sue memorie si capisce anche l'importanza che questa attività aveva avuto sul territorio, perché permetteva di definire dei confini laddove non erano mai stati determinati. Queste sono le mappe che sono state donate da Lorenzo Codazzi, sono appunto delle stampe, non sono gli originali, e sono state stampate in seguito non direttamente dai disegni di Codazzi, ma sui disegni di Codazzi, quindi hanno utilizzato le sue indicazioni per riprenderlo, ma c'è una dedica che il figlio fa su ogni mappa che lui ha donato. Sono anche in questo caso 11 mappe con indicazioni della data e di quando sono state fatte arrivare alla città di Lugo. L'Istmo di Panama lui aveva molti decenni prima, forse un cinquantennio,
aveva ipotizzato qual era la posizione più giusta, più adatta, più conveniente da tutti i punti di vista per fare questo taglio, e l'hanno fatto lì. Y decidió aventurarse a llegar hasta este lugar porque él había leído una carta que un comerciante llamado Joaquín Mier le había enviado, en donde hablaba de las bondades de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces él leyó eso y dijo, yo quiero conocer allá. Él le hablaba de que era una tierra que era productiva, que iba a ser fructífera. Entonces él dijo, yo quiero llegar hasta allá. Y se aventuró a venir hasta la Sierra Nevada de Santa Marta. Cuando él venía por aquí, llegó el 20 de enero, ya lo decía, empezó a hacer sus expediciones y su trabajo, pero infortunadamente por el tema de la malaria falleció el 7 de febrero de 1859. Según la historia, él una noche anterior había hecho sus estudios, él llegaba aquí a la plaza principal, se sentaba, empezaba a organizar sus aparatos y a hacer sus estudios, y esa noche él cogió rabia porque una de las mulas se había escapado. Y entonces le dio mucha rabia con los sirvientes, que porque no la habían amarrado bien. Bueno, él se acostó molesto esa noche. Ya él venía con calenturas, con fiebre. Al día siguiente él se levantó y volvió otra vez a la plaza, al parque principal, a hacer sus estudios, a tomar sus medidas. Y regresó otra vez a la casa de doña Petrona de Fez. Es importante mencionar eso, la casa de doña Petrona de Fez, que era el lugar en donde él se estaba hospedando. Doña Petrona de Fez era la propietaria de una escuela de niñas, de mujeres, que quedaba aquí en toda la calle 18 con carrera 15, y ella lo hospedó a él ahí. Entonces él llegó esa mañana después de hacer sus estudios, llegó a mediodía, sobre mediodía llegó y se acostó, ya venía con fiebre desde el día anterior y varios días, se acostó y se durmió para siempre. Dopo la morte di Codazzi, siamo nel 1871, il comune decide di intitolare una nuova strada ad Agostino Codazzi. È cosa comune per il comune di Lugo quella di dedicare strade a personaggi che hanno dato gloria al paese. Però è una cosa importante perché non è ancora arrivata la furia odonomastica che avviene a Lugo nel 1887, quando si decidono di intitolare tutte le strade di Lugo ai personaggi del Risorgimento, quindi è un po' la prima volta che si decide di intitolare la strada a un personaggio locale. Pochi anni dopo, siamo nel 1876, in occasione della festa dello Statuto, si decide anche di inaugurare la lapide, che oggi potete trovare affissa nella casa, appunto quella casa di cui parlavo prima, che nell'epoca via Brossi, adesso Corso Mazzini. Un'altra donazione importante avverrà dopo la morte del figlio, il figlio Lorenzo muore nel 1907, e 3 anni dopo i parenti donano, e qui abbiamo il verbale di consegna della sciabola e delle 2 pistole, anche queste conservate alla Biblioteca Trisi di Lugo. Un altro grande salto, in conclusione, è quando nel 1959 è il centenario della sua morte, e a Lugo questi festeggiamenti vengono posticipati al 1960, perché è anche l'anno in cui vengono pubblicate le memorie di Codazzi, e appunto questo è il manifesto che venne affisso in città per celebrare l'evento, in cui vennero appunto anche gli ambasciatori di Colombia e del Venezuela. Tra l'altro disse l'ambasciatore di Colombia in quell'occasione che d'ora in poi i turisti colombiani che venivano in Italia, oltre che alla tomba di Dante, sarebbero dovuti recarsi anche a Lugo per celebrare Codazzi. Che Codazzi sia stato e sia tuttora considerato un eroe lo dimostrano i tanti omaggi che la società colombiana gli ha attribuito, dall'istituto geografico che prende il suo nome alla città nella quale morì. Y ya para terminar, se convierte como un homenaje que se hace en 1950 de ponerle el nombre al Instituto Geográfico de Colombia, Agustín Codazzi ahora, para recordar que dio el primer aporte en esta cartografía moderna, que hoy pues sigue siendo base para defender la soberanía y las relaciones geográficas de Colombia. El Instituto Geográfico nace de la unión de la Oficina de Longitudes, de la Oficina de Catastro, pero luego con estos cambios de modernización del Estado colombiano, tenemos un Instituto Geográfico colombiano o un Instituto Geográfico Agustín Codazzi a partir de 1950, que se ha encargado de salvaguardar la cartografía oficial de Colombia. Es decir, es quien garantiza la verificación de los límites
de las fronteras externas, pero por supuesto también de todas las unidades político-administrativas al interior de Colombia. Salvaguardamos toda esta información. Al mismo tiempo hacemos la geografía del país, hacemos análisis de geodesia, análisis de suelos y somos la autoridad cartográfica y catastral de Colombia. Estamos incursionando en el análisis de tecnologías, somos pioneros en Colombia y en América Latina en el procesamiento de imágenes satelitales, de información tomada por drones, para poder tener productos cartográficos de una manera mucho más contemporánea. Pero al mismo tiempo estamos incursionando en el uso de todas las inteligencias artificiales para acercarnos a una manera más eficiente y altamente precisa en la generación de todos los productos del instituto. En 1958 crearon el municipio de Agustín Codazzi, anteriormente era el Espíritu Santo, y en honor, como les dije anteriormente, al cartógrafo que falleció acá en Codazzi, le pusieron el nombre de Agustín Codazzi a nuestro municipio. Una comisión integrada por el cura párroco y el alcalde en ese tiempo, el señor Jorge Trujillo Vargas, se encargaron de llevar ese nombre y lo oficializaron como Agustín Codazzi. Y por eso, precisamente en honor a esta persona que hizo un trabajo maravilloso en Colombia y que ya había hecho en Venezuela, porque además sus mapas fueron oficiales en Venezuela hasta cierto momento, y se decide que a este municipio se le coloque Agustín Codazzi en honor a esta persona, sin duda alguna, para nosotros los codacenses debe ser motivo de orgullo saber que aquí, en este lugar, estuvo esa persona que hizo un trabajo maravilloso in lo che representa la cartografia in Colombia. Ho combattuto, ma sempre con un animo che non scordava l'avversario, il nemico a me legato dal vincolo della fratellanza. Cercai sempre di essere un combattente leale e forse in me mai fu l'animo del guerriero. Poco più di 60 anni dopo la morte di Agostino Codazzi, un altro emiliano si affacciava sulle montagne della giovane Colombia, anch'egli pronto per far conoscere il suo nome ben oltre l'eco delle Ande. Alla fine della Prima Guerra Mondiale gli avieri reduci dal conflitto si trovano di fatto disoccupati perché non era stata ancora istituita l'aeronautica come arma, il Ministero dell'Aviazione sarebbe sorto solamente nel 1925, quindi di fatto alcuni dei più affermati e anche meno affermati eroi del primo conflitto mondiale di fatto si trovano nella necessità di riciclarsi. Nel 1919 il governo italiano manda in perlustrazione in America Latina una missione militare guidata dal colonnello Benedetto Accorsi, che dopo essersi recata in Cile visita l'Ecuador. Sono gli anni in cui viene aperto il canale di Panama e naturalmente quindi la posizione geostrategica dell'Ecuador diventa improvvisamente di grande interesse per i principali traffici commerciali, e poi perché naturalmente si scopre che in quel paese vi sono risorse petrolifere. Sulla scia di questo interesse si recano in Ecuador alcuni, veramente un manipolo, pochissime unità di reduci dalla Prima Guerra Mondiale, appunto avieri che avevano combattuto nel conflitto, e tra questi possiamo ricordare personaggi anche di un certo rilievo come Giovanni Ancillotto, Tullio Petri, Cosimo Rennella e soprattutto Elia Liut, fiumano, e Ferruccio Guicciardi, modenese. Sono proprio questi ultimi due i grandi pionieri della nascita dell'aviazione in Ecuador. E quindi che cosa fanno in qualche modo per conquistare, per suggestionare la ancora suggestionabile società dell'Ecuador a partire dalle autorità? Effettuano una serie di voli dimostrativi con tanto di acrobazie. Cuando llegan a Quito, toman una decisión, listo, ya lo logramos, ya lo cumplimos con la invitación que nos hizo, seguimos hacia otros países, arriba queda Colombia. Toman la decisión y ahí se separan. Elia Liut le cede el avión a Ferruccio y Ferruccio se queda con el avión. No tengo muy claro si lo compra o es préstamo, no lo tengo muy claro. Pero entonces Ferruccio decide el trayecto que faltaba desde Quito
hasta la frontera con Colombia, que es Tulcán, llega hasta Pasto y en Pasto recibe una noticia. Y es que en esta ciudad de Cali, en ese momento, unos concejales escucharon de que había un aparato que nadie había visto que se llamaba avión, y eso era novedoso. Y deciden promover un concurso de que el primer aviador que entrara o piloteara con su avión a esta ciudad de Cali les darían un premio. O sea, en una competencia. Y se apuntaron 2 personas. En Pasto, Colombia, al sur de Colombia, suroeste, casi en frontera con Ecuador, estaba Ferruccio con su avión y dice, voy. Y en Medellín, un poco más al norte, por el noroeste de Colombia, dice otro aviador, yo también voy. Entonces, al menos ya habían 2 competidores. Y listo, aceptan las condiciones. La bolsa del premio eran 700 pesos de esos años, no sé decirte en dólares para hacer la comparación cuánto sería. Y arranca el reto de la competencia. Entonces, arrancaría, digamos, esta parte inicial muy incipiente de la aviación fue con un concurso. Gli bastò atterrare sano e salvo per diventare un eroe di popolo prima ancora che un eroe per le istituzioni. Ferruccio fue el primer piloto que aterrizó en un avión en Cali el día 21 de abril de 1921 a las 9:35 de la mañana. Él merece todo el honor y todo el crédito porque en esa época era muy difícil, digamos, volar con estos tipos de aeronaves en un país tan montañoso como Colombia. Imagínense una ciudad de un pueblo, digámoslo respetuosamente, ignorante hasta cierto sentido, sin un nivel de educación, que nunca habían visto un aparato. Observarlo en los aires, eso llenó el corazón como de alegría y de emoción. Dicen que algunos se habían llevado en esa zona donde el avión estaba sobrevolando porque lo compararon con un gallinazo, esas aves negras que van volando, porque fue haciendo surcos cada vez más pequeños hasta aterrizar. Dicen que cuando aterrizó el avión muchos se habían llevado flores y se las tiraron como a la pista en ese homenaje. Mucha gente aplaudía, gritaban, no cabían las personas en el sitio, eso fue apoteósico. Lo cargaban, lo besaban, le daban las gracias. Tocaban el aparato porque era algo increíble de observar. El Ferruccio fue el pionero en la aviación, en un momento que lo necesitaba el país. No se avisoraba por lo menos alguien que lograra ese tipo de hazaña. Y para Cali, gracias a ese legado, derivó en que Cali tuviera su primer aeropuerto. Digámoslo, no sé si quiere decir de manera indirecta, pero de todas maneras, el hecho de que ya aterrizara un avión abrió el interés de la nación, de inversionistas, para que se desarrollara la aviación aquí. Entonces, le debemos ese legado a un valiente que sin instrumentos de aviación todavía desarrollados, en un terreno, en un país donde todavía la energía eléctrica fallaba, se arriesgara su vida para poder aterrizar aquí. Dispongono di un unico apparecchio che è appunto l'eredità che Lia Liut ha acquisito combattendo durante il primo conflitto mondiale. Si tratta di un Mach Henriot, un apparecchio di concezione francese e che era sostanzialmente costruito in legno e tela. Questo apparecchio viene smontato al momento dell'imbarco in Italia e poi rimontato una volta raggiunto l'Ecuador, dove opera assieme a questo manipolo di piloti anche un meccanico, Fedeli, e nel novembre del 1920 Liut e Guicciardi, che si erano conosciuti durante la guerra, danno vita a questi voli dimostrativi, riuscendo a entusiasmare l'opinione pubblica del paese che li sta ospitando. Sullo stesso aereo, ribattezzato per l'occasione Telegrafo, perché Telegrafo era il nome del giornale che sponsorizzava questa operazione, proprietario era l'ecuadoriano Castillo, e quindi è Ferruccio Guicciardi a effettuare altre trasvolate andine, sorvolando picchi superiori ai 3.800 metri, come quello del Buaran, e successivamente nella primavera del 1921 addirittura sorvolando al di sopra dei 5.000 metri. Questo che cosa significava? Uno spirito veramente pionieristico, ma anche assolutamente temerario. Guicciardi atterra e è quasi congelato e non si riesce neanche a capire in quale modo
un aereo, un apparecchio così precario abbia potuto resistere a quel tipo di sollecitazioni. Y un pariente político de él que vivía en Cali, que por fortuna conservó el altímetro del avión, cosa que yo no me puedo ni siquiera explicar por qué lo conservó. Él, en gratitud por los artículos y la investigación que yo hice sobre Ferruccio Guicciardi Romani, me obsequió el altímetro del avión. Ahora, cambiando un poco ya ese panorama, en 1921 él continúa hacia otros municipios o ciudades del norte de nuestro departamento y de Colombia. Pasó por Palmira, pasó por Manizales, haciendo como esta misma hazaña. Entendamos que eso también representaba dinero para él. Pues no, es natural, está arriesgando su vida con un avión, pues también tenía que recibir algún rédito. Y sigue en este continuo hasta que en algún momento de la historia él termina trabajando con una empresa de aviación llamada la SCATA. Para quienes no conozcan, la SCATA son las iniciales de Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo. Es una empresa que se ha fundado en una ciudad de Colombia que se llama Barranquilla, que está al norte, tiene una costa. Y esta empresa de aviación, la mayoría de sus pilotos eran realmente alemanes, pero entiendo que Ferruccio trabajó con esta empresa por varios años, pero en 1932, además de todo lo que estamos contando que transformó la llegada de Ferruccio, en el año 32 Colombia enfrenta una guerra con su vecino en el sur che è Perù. Ferruccio Guicciardi, per il quale occorre precisare che durante la Prima Guerra Mondiale aveva prestato la propria attività nella 70ª squadriglia, la stessa del leggendario Francesco Baracca. Ebbene, Guicciardi non resterà nella sua attività di istruttore in Ecuador, ma si sposterà in Colombia. Guicciardi in Colombia, con più mezzi a disposizione, addirittura si troverà coinvolto all'inizio degli anni 30 in un conflitto che contrapporrà la Colombia al Perù e quindi un'attività più ampia, più significativa. El presidente de ese momento, que se llamaba Enrico Layarrera, extiende una invitación a estos pilotos de la SCATA donde estaba Ferruccio y aceptan ayudarle a Colombia con estos aviones para hacer sobrevuelos de exploración y lo demás. Prácticamente esa guerra no duró mucho, fue un tiempo muy corto, pero se dice que los peruanos no pudieron hacer mayor cosa porque Colombia, con el apoyo de los aviones, pues fue un ganador muy rápido. ¿Por qué Elia Lutz y Ferruccio Guicciardi fueron héroes más bien en este territorio más que en el mismo Europa? Bueno, mira, lo que pasa es que estos países tenían todavía, era muy precario su desarrollo, muy precario. Mientras que quizás en Europa se encontraban en un punto de industrialización o una etapa más avanzada en desarrollo, por nuestro territorio a duras penas estaban llegando los primeros carros, no habían carreteras, las vías de comunicación eran difíciles, la energía eléctrica, por lo menos aquí en esta ciudad donde estamos, apenas llegó en 1910, cuando en Europa hacía rato había llegado. Entonces, en medio de unos municipios o países con tanto atraso, observar que una persona es experta manejando un aparato tan complicado, pues se vuelve de admiración. Otro punto de por qué se consideró más un héroe acá es que gracias al aterrizaje del avión de Ferruccio en el punto donde lo hizo, aquí en Cali, en un sector que es como al nororiente de la ciudad o centro-oriente de la ciudad, invita a que luego se tome la decisione di montare un primer aeropuerto. Soprattutto queste due personalità, quella di Liut e quella di Guicciardi, resteranno impresse nell'immaginario collettivo di Ecuador e Colombia e entrambi poi moriranno attorno alla prima metà del XX secolo in questi paesi dove si erano insediati e si erano, come si suol dire, rifatti una vita. Yo creo que Ferruccio Guicciardi Romani y Elia Liut, los pilotos que vinieron a hacer a la América en los Andes ecuatorianos y colombianos, eran un par de jóvenes pilotos valientes que evidentemente quisieron hacer y lo lograron ser pioneros en América, y eso fue tremendamente importante. Más que un aventurero, yo creo que Guicciardi fue un extraordinario piloto. Al final de su vida tengo la impresión, es mi impresión, mi percepción, Guicciardi se quedó solitario. Aquí en los últimos años algunas personas describen
a Guicciardi como una persona triste que se iba a la plaza de Caicedo, en el parque principal de la capital, y casi siempre estaba solo. Y él compró una tierra cerca a la frontera o a los límites que hay entre el Valle del Cauca y el departamento del Cauca, cerca de Jamundí. Luego Guicciardi fallece. Para el año de 1971, la ciudad de Cali inauguró su nuevo aeropuerto y ocurrió que la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali le ofreció a la hija de Guicciardi, porque ya Guicciardi había muerto, que quería bautizar el aeropuerto de Cali con el nombre de Ferruccio Guicciardi Romani. Lamentablemente, la hija dijo: mi padre era un hombre muy modesto, muy sencillo, no creo que quisiera tener un honor tan grande como para que bautizaran el aeropuerto con su nombre. Y nosotros con la investigación descubrimos que sus restos pequeños, ya su osamenta, está conservada en la iglesia San Fernando Rey. Y la leyenda que está en esa pequeña tumba, o en ese pequeño osario más bien, dice: del cielo viniste y al cielo volviste.